Murat hilat kuyakaraka kurhaki sarut askapanyani pescauruna causa rapajaraki akiri pasita kurhakisa hayaya para causa chun sasina ruta sepanyani kuyaka saira choque hayaya causa chun. Hayaya causa chun hilata y mainaya tura niña ikuna guajmantaña kuti kamunchis musuk semanata kallari chinapa y mainayan kashanchis guasinchispi aliyanchu kay pacha pakaripi y mainayan para karikun kitura chay. Aliyan ni kari para mainata pakariku. Aliyan. Sabakta chumos rokupi. Aliyan Walihria, Kusiscaria, Haikacha, Alian Salima, Tipaikoktin, Kusikushanku, Joaquinka, Universitario, Alian Salima. Joaquineta Friki Universitario, Chaymantariki Achata, Kusirikushanku, Kumpu Hait Aimanta, Pisilla Chanitura Chay, Imaniki Manta. Iskay Manta. Iskay Manta, no kakakalian sa Manta ang kanipanay. Cheka liya cheka. Sumpo cheki chahina eh. Ichaka binasyonal, paitaka. Kipanta, kumpuhay, kipangunat po rin yan, panaya. Alimi, aswan katura ni kunakay pacha pakaripi no kanchis, ahinayata hiwasanaka, wakichininchis, anchatan yuyarin, Ayllo Warmicuna, Unchauninta, Día Internacional de la Mujer Indígena Originaria. Cancunapa, Warmimasikuna, Hatun Napaikui, Kaipishkap, Unchau, septiembre, Killaturachay. Pero si un chispejina ya ta hawa suyukunapi, hilatu yagaraka, pero si usara ukampirusa, angkaha suragarha, Ayllo Warminagala, Urupau Amtata Garaki. Mahacha, Suma Bunasinya Chuimampi, Warutare Parasma, Masuma Hacha, Comanda, Hubarakataki, Hayaya, Naira Kataru, Saranta Sikakma, Mira, Warminaka, Tapachapurasinya, Chuimampi, Wanichuluke, Warminaka, Ayllo Chakawitanakan, Utasiliraka, Ukampeja, Naira Kataru, Saranta Sikakinyari Kunyaki. Ajina Punita, Cheka, Ñaña Ikuna, Cancunapa, Kaip Unchau Chikaka, Ancha Yupay Chaska Kaichis, Chaymantapas, Ancha Munakuiwan, Chaymanta, Tankarillanchista, Turay, Warmimasinchis Kunata, Ariñangman Purinapa, Cancunaraiku, Ñau Parrimana Siminchiskunapas, Manan Chinkarachu, Cancunaraiku, Alin Causa Tipas Kashanchis, Turachay, Pachamamchis, Paikuna Panachay, Causa Chanchis, Panay. Paikuna, hasta Huancalpachanku, Paikuna, Chahuarinku, Paikuna, Sumakta, Puririnku, Yaupasta, Locanchista, Pusawanchis, Carikunatapis, Panachay, Chaimi, Alin, Chaimi, Cosikunapa, Chairaiku, Caimanta, Pacha, Ujatuna, Paikuita, Hinayata, Ujatun, Paikuita, Haiwarisuntis. Chaykalpawan, Kallarina Kachinturay. Chekata? Chekata, Kallarina Kachin. Kamaha Hilat Kuyakaraka, Hankaki, Saranta Payani, Higuasaraka, Wakichawira, Fertawira Kapampi. Hakura Karo, Katukanira Karusti, Pusi Chakarakatwa, Payaura Kapha, Aptea Parakine. Señor de los Milagros, Suparusti, Hichahutiri Pasin Haka, Naka Parakinewa. Hichurua, Ayllu Chakau Hitarakana, Uthasiri Warminakana, Urupawa Amtata Karaki. Murat Hilat Kuyakaraka, Yatia Urakape, Kayanta Payari. Kosko Chakau Hitaro Purta Panyari. Akiri Chakau Hitanha, Autuchikim Uthawara Kitaina, Autoha, Sarawi Patwa, Mari Karakitaina. Autua Ansasa Ampi, Uiwarakwa, Apas Karakitaina, acá cambió Autoja. Canas Provinciana, Tupac Amaru Sulcapar Caujitana, Calvario Patacha Caujitanwa, acá Autuchejaja, Uthawarakitaina. Damaso, Paco Consa, Ucampirusa, Susana Puma Lagos, Uparacauji Ujaparakitaina. Yakapa Hakerakaja, Usuchatawa, Unhasiwa Paraki. Ukatja, acá Hakera Karusti, Ukaja Caujita, Collaya Utarakaru, Apjaparakina. Policía Payapayaraka, Hichaja y Atjata Sipkaraki. Urat Punsa, acá Autochijeja, Utpachana, Sasina. Koskoche Kata, Haltaba Payari, Hichaja, Moquegua Sulca, Suyo Chacau Gitano, Jalano, Apayari. Akiri Chacau Gitanja, Autochijeja, Utabra Kitainao. Ma Camioneta, Bar, Pacalco, Chusaya, Tuncani, Ukawa, Placapaja. Akiri Autusti, Saraya Patwa, Marekara Kitaina. Ma Utaki Paru, Halantara Kitaina.
Chenchen, Centro Poblado Chacaujitana. 15 de abril, Ucán Pirusa, 7 de junio, Asociaciones SATA, Ucata y Pichacaujitanoa, acá Utuchijeja, Utahuaraquitaina. Ucachacaujitaroja, Yanapt Ayataquisti, Moquegua 74, Tatabon Veronacao, Purinta Paraquina, Pajaquera Carusti, Minsa Collaña Otaru, Apaparaquina, Yacapanini Roja, Kipka Patrulla Renacauna, Uca Auto, Chacaujitanoa, Unjaparaquina Ansasa, Uchincamaja, Utanisti, Policía Pañapayaracaroja, Yatjatapma, Sasinua, Mait Araquitaina. Moquegua Chacata, Jaltao Apjayani, Hichaja, Puno, Sulcasu Gitaro, Jalano Apjayani, Tiquillaca, Sulcapar Caujitana, Arboleda, Ucán Pirusa, Chingarani, Comunidad Chacaujitana Carua, Inaja, Nakaraquitaina, Pa Huilama Sinacaja Han Sintin, Han Askin Pun Oaxacata Sepjaraki, Yaja Sota, Huilama Sinacasti, Ma Caucajan Askinja, Hakata Sepjarakiwa, Pataka Pescatunca, Ucama Uiguaracawa, Han Askinja Hakata Sepjaraki, Ala Tucusita Geusa Sirwa Sepjaraki, Ucán Pirusa, Huaranca, Hectaria Nakawa, Uiwama Ayanakanja, Ninaja, Nakawarakitaina, Uno Sulca Suyo Chacaujitata, Uipa, Checatsti, Isinaca, Ucán Pirusa, Persana Nakampi, Ucakip Karaki Yakaracam Aptea Parakitaina, Ucatsa, Collaura Campiwa, Yanapt Asip Karaki, Uchinca Baja, Coer Puno, Ucachacaujitata, Unchukisipkiwa. Akriwa, Maidiri Atiawa Hamurat Hilat Cuyacaraka, Payiri, Aru Apak Atanakwa, Epicentro TV Ucachacaujitata Yathat Ereparaki, Lady Camones, Camachi Lupiña Utana, Erteri Pampi, Ucampirusa César Acuña, APP Taipina, Erteri Pampiwa, Kunhampunsa, Pedro Castillo Perusio, Malcoroja Haxopstaja, Sasinwa, Aruski Pasip Karaki, Ucama Político, Unjamapulisa, Yathata Pañani. Ahora va a ver. Payat Aruski Pañao, Wakisej, APP, Pedro Castillo, Jupampita, Malcuro Haxuita, Ucampirusa, Chihlawi, Nairit Eñataki. Epicentro TV Portal Taipitsti Aru Apakatanaka Mayampi Unsesip Kakino. Lady Camones Camaslup Erita Ukamgik Parakiwa César Acuña. Alianza para el Progreso Erita. Ukamas Yaka Toquetsti La Libertad Sulcasuyo Candidatota. Kunjamati Pedro Castillo Hilirip Eri Haxusiñapa. Aruskipawi Mayina Ukati Yaka Toquetsti APP Hani Hankust Atañapa. La solución más próxima la Hani Chihlawijnet Eña Gaspat Castillo Ma Paxini Papaxine Kipartaspaj. Ugat Ukamti Hiwasas Kipartaraxnaya. Akamatapiwi Taipinsti Chikt As Karagitainoa María Acuña Camaslup Iri. Heidi Juárez. Alejandro Soto. Ukangik Parakiwa Luis Valdés APP Secretario General Apachikt Aragitaina. Viernes Urun Camaslup Iristi Arjatan Karakina Ukamas Khanans Anis Karakino. Aru apa katanaksti han yakatham untana. Kim sakalaktunka pakalakoni chihla tanaka lokatanakte han hakanyani. Hani ukchinkamasti loksnateja. Hani lokanyagite hanukasasti chikt anyaya. Chikt anyagispat kim sakalkotunka pakalakoni chihla tanak han hagisina. Haki sisp ukaspay. Akam sawinagasti mayurugipe kaldarakin Epicentro TV Taipit Pacha Kanstayapjana. Acuña Ukamgik Parakiwa Camones Toqueita. Alto Trujillo Proyecto, Ucaja, Nayeru, Yanapt Etanej, Hank Aguxartu Apjañanugaj, Hicha Semana Pachawa, Dictamen de Comisión de Descentralización Satauja, Absubjañapaj. Aka Aru Apa Katanagabisti Han Kusanagapi Kananjapharaki. Yatia Ucampi Saranta Sipcajillani. César Acuña, Alianza para el Progreso, Erteri Pampi, Ucampirusa, Lady Camones, Camachi Luraya Uta Taipina, Erteri Pampiwa Aruski Papjataina. Ucatua, Frente de Defensa de los Intereses de Alto Trujillo. Ucachacaujitanja, Acuña Peralta, Upaja, Acachacataqueja Haripuriwa, Morataki Tariwa Kusakiti, Sasinwa Sereparaki. Ucampirusa, Onpe, Uparagaroja, Hicha, Kipka, Chihlawi, Urutakiwa, Candidat Hamba Hupahua Kicha Ishkej, Ukatja,
hak sutapan hitek etakpan sasinwa mait asip haraki. Delito de tráfico sata uka huchau utej. Haruka ha tráfico de influencia sata uka utej ukatha uka hariu hauchaskusa kitej. Kipka partido político sat ukataki ukan pirusa Cesar Acuña adquiri na kapataki uka ha askih. Hari pune hauchaskusa kites asinsa para ka pokhat e parakiu. Kip paroja Alto Trujillo uka chekau hitatake hariwa aski kit hariu nanaka hupa roja monapti sasinsa hanash tare parakiu. Heidi Juárez, Cabachilo Roja, Alianza para el Progreso, Ukakoto Taipitja, Haxhapjiwa. César Acuña, Jupana Partido Uka, Chekau Hitatja, Piura Chekata, Camachi Lupirirua, Haxup Harakitaina, APP, Pertiripampi, Ukan Pirusa, Lady Camones, Camachi Lupiña Utana Pertiripampi, Aruski Pauja, Kipka Bancada Taipina, Aruski pasip karaha ukha hupawa uistia sapana sasinwa sapharaki uka taipetja ukchich kamaha Lady Camones Kamachi lupinya uta taipina pertiri pasti neahama khawkhapachana katak hitek hahaw aka koto taipiu hitat sasinwa upaha sarakitaina masuru pusi runaka saraki para kiri pasitwa upaha hitek haraki kurhamati aka payiri arunaka apak tatatha ukaha karang kanya pau sasina wal hadira kawa mait asip harakisa. Yati una campi saranta sip kakiyari Pedro Castillo Perusio Balcoja Hichurua Saraya Paja Ministerio Público Hucha Artaya Uta Chekau Hitaroja Kim Sakal Alwa Chikata Nita Pachat Pachua Hupaja, Ukan Cayapaja, Petro Perú, Ucata, Ukan Pirusa, Mariano González, Ministerio del Interior, Ukachakata Hitekatainaja, Ukatua Yatjata Sipkaraki, Ukatsa, Ukatua Huparoja Hisktaparakine, Ukatsa, Upaja, Arsurak Pachariwa, Uchitkapaja, Eduardo Pachas, Malcuna, Arjatiripawa, Malcumpi Chikaja Ansasa, Sararakini. Perú suyo sata haltau apanyari, Chile suyuro halar apanyari. Tunka pescani warankans warankapa hila. Chile markachi dirakawa, machaka taikaka bacha utanuk teha panyariti, hanuka hahanicha, sasinwa haku parakina. Augusto Pinochet, kurapachanti hupaha pektaskara hakiri suyurha, ukapachanwa mataikaka bacha utanuk teha parakitaina. Hichur kabaja, ukata ikaka bachimpiwa Chile suyurja sanaga sipkaraki. Ukata, yaka, machaka taikaka machutanuk payani sasinwa hichakutenja hakua parakitaina. Sapapatakatja, sohtatunka payani hilaniwa, haniwa ukam machaka taikaka macheja utanuk teata gaspati, sasinwa margachirinakaja hakua parakitaina. Ukam pirusa, sapa patakatja, Kim Satunka pakalkuni marka chirinakawa uka machaka taikaka macheja utanuk eta pana sasinwa hakua parakitaina. Ijasti haniwa sasinwa atip suara kilat kulakanak. Haniwa kamaha utanuk eta pachaniti machaka taikaka macheja kiasa Chile suyo chekau hitanja. Wasitata Perú suyo sarukut are panyari. Oficina de Procesos Electorales Sata Ukacha Gauhitatja. Gauchapi Margachiri Nakati Hakura Kakatok Aphaneja, Upara Karuja, Kurham Sakoj Kapa y Yaphaneja Ukwa, Yathat Ereparaki, Yathat Aphañani. ¿Acaso y Pechanja? Chicata Warankans Warankapa Hilawa, Hagura Kakatoke de Nagaj. Domingo, Payuro. Octubre Paxinja, Uparacao, Mesa Sata Haguraga, Katoka Panyapatakeja Utanok Panyap. Hagura katuk apanyapa, hakup hanyapa, ukatha upara garuste, pataka patunka solisampewa, payata akarakini. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Chihlauracata y Atjata Taragaste, Gauchapi Margachiri Nagati, Hakuraka, Katuka Pareja, Upara Garusti, Posichikarakatwa, Golka Payla Parakini, Sasinwa, Anta Parakitaina.
Hakuuraga katuqiriraga takisti cuenta bancaria sata. Ukarua, Golja, Aptea Parakine, Ukawa Mayaja. Maisti, billetera digital, marca chirina, DNI, Hakui Paru, Cherteatua, Ukarua, Aptea Parakine, Ukawa Mayara Queja. Maisti, Hakuuraga katuqiriragasти, Hupakip Karakawa, Banco de la Nación, Golgeo Utarua, Ventanilla Sata Ugachahuitaragarua, Payaura Capa Katuqereja, Sarawa Payapaja, DNI Uka Aptasita. Pusirik, Ukasti, Chihlawi Urojatuk Eta Jareja, Ukakip Kapachanwa, Hakuraka Katuqeragaroja, Golja, Paya Parakine, Ukatja, Perusiusa, Centros Poblados. Chikauhitaragana, Hanukaja, Haya, Comunidad Chikauhitaragana Marcachirirakaja Hakata Sepjeja, Uparagarua, Ukakip Kauruja, Paya Parakine. Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Perteripasti, Guarochiri, Wilson Chirinos. Chikauhitaragarja, Hakurak, Katoqueriragasti, Pataka Patunka, Solesa, Payawi Katoka Payapataqueja, Consulta Electoral, .onpe.pe, Ukata y Perúa, Suteragapa y Ajaragampe, Gelgat Apayapaja, Sasinwasaraki. Declaraciones juradas Sata Ukaragawa, Wakistataj, Hakuraka Katoqueriragasti, Sutiragapa y Ajaragampa, Gelgat Aparaginej, Sutiragapa Pogatwa, Gelganta Payap, DNI, Hakuip, Kaukins Utjas, celular Hakuip, correo electrónico Garagua Gelganta Payapaj. Onpe Taipina, funcionario Irrageristi, Pa Maija, Multampe Pogañagua Utareja, Hichachilia Witaquejas Asinsa Sarakiwa. Chilewe Uronti, Hakuraka, Katoquerirakaja, mesas de sufragio Sata, Ukustiri Harukaj Utano Gere, Hansarab Careja, Papataka Kim Satunka, Soleswa, Multampeja, Pojap Hanyapa. Kauchapi Barkachiriragate, Hakuri Han Sarawap Careja, Ukampirusa, Han Wachcha, Sulka Markauhitarakara, Utasepcheja, Uparakaja, Yatung Tunka Payani, Soleswa, Multampeja Pojap Hanyapa. Kauchapi Barkachiriragate, Han Hakuri, Sarawapkani, Ukatsa, Wachcha Sulka Markauhitarakara, Utasepcheja, Uparakasti, Pusitunka Payani, Solis Ampiwa Pojap Harakiyapa. Ukatsa, Kauchapi Markachiriragate, Sinti Wachcha, Sulka Markauhitarakara Hakata Sepcheja, Han Hakuri, Sarawapcheneja, Patunka Kimsani, Solis Ampua, Pojap Harakiyapa. Hichatunka Kimsa Kalkuri o Campirusa Patunka Pescari Ururaga Saraki para Kiripaksetja, Pahacha, Wakicha Urakau Utareja, Akiri Sui Pachanwa, Hakuraka, Katoqueriragarua, Yaticha Parakiri Kunham Pulsa, Uguroja, Hakuraka Katot Apaneja, Ugaraka Sumpacha, Yatian Yatakiwa. Yati Urakam Pesaranta Sipkakiyani Munat Hirat Kuyagarak, Kurhamati Hichahutiri, Pasinja, Payuru Sarakipanja, Ukurutakeja, Walharirakawa, Marca Chakauhitarakara, Ukakip Karaki, Sulka Suyo Chakauhitarakara, Pertirhama Chihlea Sinyataki, Wakicha y Shipkaraki. Huparagatja, Zapapatagatja, Positunka Kimsarikiwa, Declaración Jurada de Intereses Sata Ukja, Contraloría General de la República Sata Ugachagaruja Lugap Harakitaina. Hanarja, Kimsatunka Kimsari Waranka, Kimsapataka, Positunka Pusini Ansasa, candidatos Wakicha Sirirakakiwa, Akalugawenpeja, Pogap Harakitaina. Declaración Jurada de Intereses Sata, Ukasti Ma La Peque Gawirarakiwa. Wilapasira Kapampeja con Hamza Uthasi, Política Taipina con Hamza Sarnake, Colque Aplaca Urakarja con Hamas Kisa, Aloha Colquenite con Hamapolis, Ukampirusa, Aljaura Karja Jupaja Chicancha City, Aruka Alakipa Uragan Chicancha Sicha, Instituciones Ukacha Kauhitaragana, Funcionarios Sata Ukamaja, Iraga Watainati, Kurhama Purisa, Utaniti, Anich Utaniki, Kunana Kanisa, Ukarakwa, Hampi Hilja, Yathat Yaparaki, Quatsa, Tajenin Pisa, Yatep Haraksnau, Sasirwa, Akataipitha Haraist Asiri Harakiwa. Chishla Urakata Yathata Sipakiyani, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, Ukacha Kauhitatja, Kumara, Ansasa, Han Kumara, Hakima Sirakasaro, Ukampirusa, Yakarakatan, Askin Hakata Sircheja, Markachirakaroja, Chihlawi Uronja, Kunhamsa Katoka Panyani Sasinwa Uparakaja, Inuga Parakitaina, Gauchapi, Marka Masina Kasati,
huykupch. Ukuruta queja. Kipka plantilla con caracteres brailles ata ukwahuakist abjarakitaira. Jacob hayapata queja. Ukan pirusa, cabina de votación sata kaukitanti hakkaneja. Hanukaha chihlanisa sapjanyari. Ukachaka ukitaroja maha tempiwa mantara kisp. Ma wila masipampis pasa hanukaha siwa karja. Persona de confianza sata. Upampi mant abjas bukatua upaja Jacob harakisp. Silla de ruedas sata. Ukan utata cheja. Ukapachan hajuparuja hiskapjaniw. Yakampit mantañ mut hanukah sapamakish mantat sasina. Ukamata hupaja hakura kini sasinsa hanash sirip haragiwa. Yatia urekampi saranta sipka kiñani. Hichurusti Perú se usara ukakip karaki ankaja su kitarakansa ailu chekata warmina kaja kunham punsa sarnakap. Hichuru rakarja. Kankanya rakapa ya asinyata keja kunhamsa irakap haraki. Markara kasaru na irakataru irptaya takeja kunhamsa yarat asip. Yatkatap hanyani. Pisipisit mis suñatagisti inambich amha tapharaki ukamki parakiwa yapu lurawina kampi. Ailu warminakasti amoit apharakiwa pajamam toket sait anyataki. Han kust awinakas hani utkhanyapataki. Ukat hichurusti orak pajatam taskaraki ailu warminakan Europa. Sapa pescorupi sapa sata kalta paxisti orak pajat warminakan urupasti amtaskaraki. Ukama karakiu warang kalyatun kapata kimsakal kotunka kimsani maranakat paja. Ukachakan kotonakas hakin tasip haragiditaina maijasitanakas utharagiditaina. Tiawana kochakan Bolivia markana. Pawarang katunka pakalkoni maransti hakuis aptas karakin upat-upataypitsti ay luar minagat kananist abhana. Kimsa warang kawarangkani pakalpatak pakalkotunka kimsa kalkoni warang. Patagtunka kimsani karagitayno warminakaja. Ukat ukasti untas karagitayno atunka por ruak alpach markachirinakata. Kaukiri warminagati marganagapats hilpach amt abharakina ukomkik paraki yakipanagastip ek abharakina. Ukamkik parakiu ailu warminagatsti kananist abharaksnawa. Marganagapats sait abharak defensa del territorio toquets arsusip haraki. Ukamkik parakiu hakawinakap sartas kakinyapataki chamanchap haraki. Yakipanagasti amt abharak arunakap haka yaskakinyataki. Suyusana. Ukam pirusa angkaha su kitarakana. Warmina kana Urupa amta weneja. Kipka Ministerio de Cultura uka uta taipiu hitarwa. Warmina karoja yapt abharakiri hayalt abharakiriwa. Personalidad meritoria de la cultura. Uka amta wimpiwa sumpajwa. Pesca aski yapt ata. Ayu warmina karuwa sumpajha yapt abharakiri amt abharakiriwa. Akiri wakicha wenja. Betsy Chávez, ministra de Cultura pertenece a Ugan Karakiriu, y a Hap Ertiragasa, Ugan Karakiriu. Acá, Huaquichawita Jeparusti, Murat Hilatulagaraka, mural sobre mujeres indígenas en el Perú Sata, Ukwa Uñast Parakine, Ukwa Utanot Parakirisa. Frank Machuca Cabrera, Upa Aski Luteri Wokha Lutaragitaira. Yadia Urecampi Saranta Sipcaquiñani, Carlos Castillo, Lima Marcata, arzobispo perteristi, señor de los milagros, Paruja Kailnaka Tariu Hicha, Utire Paxin Hasasin Wasaraki, Ukama Politi, Yatjata Pañani. Akanyang kausumpiwakkasin Nazarenas Chakatsti Hani Aptadaganti, señor de los milagros Hichasti capital Chacana. Taipisatan apta Daniusasin Karenskana. Carlos Castillo, arzobispo Lima Margatpacha. Misampi con Hamati Poct Asin Yat Kiukama Poct Askarakina, Catedral Chacana Lima Marcana. Castillo Yupaicheño Datpasti Amuit Askarakin Akanyang Kaurunakan Akay Siwata. Hakataskan ukat tati turo Cristo Moreno Rosti Arcaña Huaquiscapuni Sasin Untana. Señor de los milagros Koto Taipitsti Amuit Abjaragiteino Allatun Kaurunakunta Abjarakina Sata Kalta Paxita. Kauknamas Lima Marcan Cristo Moreno Aptas Karakispa. Kunanakampiti Huaquiscaraki Uka Naktoqueta.
Ñankausus toqaintkana ñankausun piwak takarakin ukat Señor de los Milagros ti pawaranka tunkallatunkani maranaya. Qepasti yupaychiñatagis apt askanja. Y a tío Bracampi Saranta Sipkakillari, pensión 65 taipina chuimani hakima sira kasatakisti aplicación yacha satauka utharaki kurhamapuris akiristi yatata pañari. Pensión 65 Taipitpach Yanap Atanaka Ukastich Amanchas Karakiu Desarrollo e Inclusión Ministerio Taipitpach. Yachak aplicativo móvil Taipitwa Yatjatap Haragispa. Papatak Pescatunka Kolkenak. Katokap Haspati Hanuka Hanicha Ukanak Tokeita. Ukamkik Paragiuka Taipitsti Yatjatas Karagispa Ukuna Pajansa. Ukamas Kaukatsa Katokasispa Ukatokeita. Akasti Amoitas Karakiwa Ayu Chekan Uthirinakataki. Aka aplikativisti inakiu apaqt'apqaraqsna sistema Android Taipitpacha. Ukat Play Store Taipitsti yachak pensión 65 kamanpi haki pqaraqsna. Hasaki karakiu apnaqaña. DNI wait as karakiu kamas yuriwi pachampi. Aka aplikativosti wakis karakiu yana tanakataki wilama sinagataki. Ukamkik parakiu kitinagati municipio Taipin irnaqapkaraki hupanakaw apnaqapqaraki. Ukataipiti atjatapqaraki pensión 65 Taipiro. Qillqatapqaspati hanukasaq hanicha ukanak toqayta. Ukamkik paraki yachak Taipitsti qananchitapqarakiwa. Pensión 65 Taipit hisk a siwinakata. Ukamas aka COVID-19 ñanqawsuta hark'aqasiñataki. Ukataipitsa qananchitaskaraki. Ekota Kiburakata Hichaja Yatjata Payari, Universitario de Deportes Ucampirusa, Alianza Lima, Ekota Kirira Campigua, Alejandro Villanueva, Eco Anataña Uyo Taipei Huitarwa, Anata Parajina, Tunca Cutiracua, Torneo Clausura, Liga 1 Sataucatja, Anata Parajina, Hinat Cuyacaraca, Universitario de Deportes Suparacaba, Tipsoa Paraki, Leonardo Rugel, Jupawa, Halat de Arajina, Pescatunca, Pusinik, Ataracana, Ucaroja, Alexander Zúcar, Jupawa, Halat Arajina, Uchinca Baja, Zúcar, Jupasti, Alianza Lima, Arquitira Caparu, Callasita y Lucatja, Suaskirakina, Wampi, Kim Sakal, Tunca, Ataragaru, Juparu, Subjarajina, Ucamatua, Ichacutirja, Universitario de Deportes Suparacau, Atipsua, Paraki, Hinat Cuyacaraca, Jutirinsti, Alianza Lima, Suparacau, Atipsupari, Sasin Saparakiwa, Alianza Lima, Arquirina Capaja. Munat Hinat Cuyacaraca, Ukawa, Yatia una caja, Hipquasanaka, Wakichawi, Taipiu, Hitata, Akakiwa, no canchis, Wakichawi.